मंगलवार सुबह पश्चिम मिदानपुर के मिदानपुर शहर के मंगल पांडे सरनी में एक तेज रफ्तार प्राइवेट कार नियंत्रण खोकर सड़क किनारे स्थित एक चाय की दुकान में जा घुसी। हादसे के वक्त सड़क से गुजर रहे राहगीरों और चाय की दुकान में बैठे कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही पास की 2 दुकानों का सारा सामान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि कार एक सरकारी वकील की थी। हादसे के बाद वकील और उनके चालक ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मंगलवार सुबह करीब 8:40 पर यह घटना मिदानपुर शहर के कलेक्टर परिसर में हुई। मंगल पांडे सरनी पर हुई और प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कार कलेक्ट्रेट की और तेज गति से पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर जा रही थी, लेकिन मोड़ लेते ही कार का संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार में सड़क किनारे स्थित दुकानों में जा घुसी, जिससे कई सामान बिखर गए और चाय की दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में कुल 5 लोग घायल हैं। ছেলেকে নিয়ে আসছিলাম, সবার প্রথমে গাড়িটা বাঁক বাঁকছে, আমি তো আসতেই আসছিলাম, ছেলে ডিউটিতে গাড়ি এই দিক দিয়ে কালেক্টর এই দিক থেকে দিয়ে এসে আমি আসতে পারছি, মানে যাবো বলে সোজা উনি কোনো ইয়ে করলেন, ঝড়ের বেগে ব্যাংকে বাঁকিয়ে দিল, হাতও দেখায়নি, ইন্ডিকেটারও জ্বালায়নি। ওই যে মারুতি, না না বোলারও নয়, মারুতি গাড়িটা। তারপরে উনি ব্রেক মারলো আর আমি তো মুখ টুকরে পড়ে গেলাম, আমার ছেলেও পড়ে গেল, আমার গাড়ির হ্যান্ডেল ভেঙে গেছে, ওই যে আমি মুখ টুকরে পড়ে গেলাম, এই যে কেটে গেছে, গাড়ির তেল পড়ছে, এ পড়ছে। আমার নাম বিদ্যুৎ কুমার দেব, আমি ডিএম এর এখানে চাকরি করি। তো বাড়ি শিপাবাজার। কি হয়েছে? কি গাড়িটা গেছিল এইদিকে ঘুরে ওইখানে সাইকেল বালাকে মেরে আবার ব্যাক করে এসে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, চা দোকানে চা খেয়েছিলাম। কি গাড়ি? 4 চাকা। এই জায়গাটার নাম মঙ্গল পান্ডে সরে, মঙ্গল পান্ডে মোড়। গাড়ি কি জোরে ছিল? প্রচুর স্পিড ছিল। কোথা দিয়ে আসছিল গাড়িটা? ওই দিক থেকে এই দিকে এসছিল, কালেক্টরের দিকে বাস স্ট্যান্ডে দিয়ে গেছিল, একটা সাইকেল বালাকে মেরে ব্যাক করে এসে। আমরা কি করছিলেন? আমরা এখানে এই চা খাচ্ছিলাম, কথা বলছিলাম। মেরেছে।